Sami bidam matugun. Avril kalo kile mugan ani fila ka bɛn an ka sunkalo tile mugan ma farafin kalo kɔnɔntɔnnan na an bɛ ala tando CCT mɔgɔw secteur 22 kɔnɔ kuru sanfɛ an tilani an ka juma selifana seli lɔkɔ 4 na fo tɛ bɔ o min na an karamɔgɔw ka jɛn kɔnɔ an taa n'an ka tafsiri dɔɔni an bɛ nɛɛma ani yafa caman ɲini ala fɛ ka di an ka père fondateur ma ala ka nɛɛma caya kan ala ka yafa caya kan ka kɛ sababu ye ka dibi bɔ diinɛ in na an bɛ ala deli ala ka yafa caya kan a bɛ yɔrɔ min na ala kɔrɔ fisama ni yan ye a ka esprit ka to yɔrɔ la ka anw guider k'an bilasira ɲuman kan ni ala ka jɛn ye wala an bɛ dugawu kɛ an ka karamɔgɔ ye olu mun fana bɛ yan an bɛ dugawu kɛ ala k'o mɛn anw ɲɛfɛ kosɛbɛ k'anw yɛrɛ fana mɛn o kɔfɛ an ka to ka taa ni ɲɔgɔn ye parce que ni sama bɛ ɲɛfɛ ka ban o de sera ngɔm yi ye ala k'o mɛn anw ɲɛfɛ o bɛ dugawu mun kɛ ala k'o minɛ an bɛɛ lajɛlen ye wala an bɛna taa n'an ka tafsiri ye mais sani an ka taa ni tafsiri nin bi verset 2 dɔ b'anw fɛ k'a fɔ tarata kɔnɔ gouvernement ye jamana ɲaamuni bɛ ka se degré dɔ ma depuis an ka père fondateur ka tile la a kumana ka dɛsɛ ka kuma o ye kuma ninnu fili kɔfɛ mais fɛn o fɛn n'a y'a fɔ o lon o bɛɛ bɛ kan ka kɛ bi a ma dogo mɔgɔ si ma ni tour nana se a taara k'a to anw minnu fana bolo yan an bɛ continuer k'a fɔ ye peut-être fɔlen bɛna dɔɔnin bɔ ala ka jangata la n'o n'an bɛɛ jira ten a ma fisa wajulu lon tɛ bi an fɛ tafsir lo mais an bɛ nin fɔ o ye sabu ko bɛ caya ka taa ka juguya ka taa verset 2 an bɛna fɔ gouvernement ye Damiba an bɛna kuma fɛ ka kuma a ka kuma ka mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fɛ parce que an ma lɔn an taara fan min fɛ tuguni an bɛ ka dugawu kɛ su ani tile ka delili kɛ su ani tile mais delili bɛ kɛ fɛn minnu kan n'a u ka kan ka kɛ ni delili bɛ minɛ an bɛ kan k'o fana f'a ye a t'o baaraw kɛra e dun kan ka seli ko ka tile 3 seli kɛ jamana ye mais karamɔgɔ ka seli jamana ani pasteur ka seli jamana ye mais lɔ min bɛ ala ka livre kɔnɔ n'a fɔra i k'o baara kɛ mais e t'i wuli k'o baara dɔ kɛ n'a hakili an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ de e ko an ka seli an ka delili kɛ an bɛ ala deli ala bɛ kan anw ɲininka mais fɛn min bɛ ni ala ka sariya kɔnɔ a y'a fɔ jamana président ye wa k'a k'a kɛ wa an bɛ mun fɔ ala ye o ala ko an ma jamana président bɛ kan ka baara mun kɛ ani livre ta kɔnɔ a bɛ bɛn ma karamɔgɔ wala pasteur o an bɛ mun fɔ ala ye heyi kana n'o ala bila ɲɔgɔn na donc an bɛ dɔ fɔ i ye o la i k'a mɛn ka ban ala bɛna min kɛ sisan o tɛ kɛ mɔgɔ si ɲinɛ ma i k'a mɛn ka sɔn ala ka hinɛ burukina na faransɛw k'i nɛnɛgɛ i ka burukina feere a dafɛ duguw ma ka kɛ o dugu ye i ma na o kama dɛ quand tu es venu au pouvoir on t'a acclamé ici tigɛrɛ fɔra i ye yan mais i min fɔ anw ye olu a ye n tigɛrɛ fɔ i ye parce que ko i bɛna kɛ sababu ye maa minnu bɔra o nɔ na bingannikɛlaw fɛ k'i bɛna o sigi ka taa o nɔ ni ala ka diɲɛ ye an ko ne ko sois le bienvenu mais k'a minɛ o la ka na se bi ma an foyi de kan ka kɛ dɔ bɛ kan ka fara o balawale kan donc kana anw yɛrɛ yiri kan k'i bɛ yiri tigɛ ni anw ye kana an birini pousser o la verset 2 an b'o le fɔ a ye a ka hakili to nin na ka tila ka kuma an ye baara polisiw bɔnnen bɛ ka to ka mɔgɔw ka bariko minɛ aw y'i ji tigɛ ni sunkalo sera nin y'aw ka baara de ye président Damiba tu es venu nouvellement tu es sur le pouvoir là mais sunkalo o sunkalo an y'a kɔlɔsi yan o n'i y'a ka baara ye ji tigɛ o fan fɔlɔ ninnu bɛ ji tigɛ sunkalo bɛɛ la ka baara ye nin de ye ten mais an y'an da ja kan mais a dama tɛmɛna
ji tigɛ sunkalo bɛɛ sunkalo bɛɛ an bɛ nagatani san 7 ye ten ji bɛ tigɛ sunkalo bɛɛ la mɔgɔ bɛ ɲɛni ji ko la sunkalo la bon ni ji bɛ na heure min na don tilema fɛ ni mɔgɔ ye barikon ye ko bɛ taa ji ta a bɛ kɛ ka polisiw bila a bɛ bɔ ka barikon minɛ mɔgɔ fɛ o dun tilema fɛ kelen na ka ji yɛlɛma k'o bɔ dugu ma ko ka 1,200 sara mɔgɔ sunni mais an bɛ taa yɔrɔ jumɛn sisan ani anw ni baara wa walima ani ala ni baara o bien a bɛ silamɛya contrôle la a ye kuma kelen fɔ anw ye an k'o mɛn n'ani anw ni baara o kɛrɛ bɛ danna n'ani ala ni silamɛya ni baara anw ni tora ala bɛ n'o ɲɛnabɔ cogo min na o baara yɛrɛ bolo ye an b'o taa n'ala ye ka barikon minɛ k'o ka wari sara aw yɛrɛ ye nin ye jamana jumɛn aw ye ji tigɛ tile fɛ ka mɔgɔ to ji ɲɛ aw yɛrɛ ko la vie que c'est l'eau ko ɲɛnama ye ji de ye mais aw ye ji tigɛ tile fɛ mɔgɔw bɛna bɔ su fɛ k'o to sun na ka taa ji minnu ta 2 heures du matin a bɛ tila ka bɔ k'o barikon minɛ k'o ji bɔ polisiw de b'o baara dogo yan nalima ninnu i m'a ye o ma ɲi dɛ ne b'a fɔ n'a bɛna minɛni kɛ a bɛna minɛni kɛ a bɛna minɛni kɛ foyi a ko nalimaya nin tɛmɛna dan kan o tɛ se ka foyi minɛ yan bon ala ko ka wari sara ala minnu ka ji bɔnna o bɛ k'i ka kasi mais muso bɛ k'i ka kasi muso jumɛn no min bɛ taa ji ta ka taa ji di mɔgɔ ma den fasugu jumɛn no ala ye kuma dɔ fɔ bibiri kɔnɔ f'i k'o de kɔlɔsi dɛ walayi burikina faamaw aw ta tiɲɛna dɛ burikina faama aw ma ko sara ala ka danga bɛ burikina faama ye ala ka danga bɛ aw ye bi a b'aw ye sini sinikɛnɛ a b'aw ye fo ka taa aw sa ala ka danga b'aw ye aw ta tiɲɛna aw ka taa maa minnu kɛlɛ a t'o yɔrɔ dɔn wa u b'o dɔn aw tɛ taa olu kɛlɛ aw bɛna baga aw yɛrɛ ka jamanadenw musokɔrɔbaw ani denmisɛnnin minnu fa bana k'o to yen muso minnu cɛ bana k'o to yen u ka dɛmɛ ka ji min ta a bɛ bɔ k'o ji minɛ k'a bɔn o de ye aw sago ye k'aw kasi aw jugura fɔlɔ na u b'a fa fɔlɔ ka kelen ka ni mun bara ye burukina ka wele yan ka mɔ an se ka taa yɔrɔ ci an se ka sigi an ka jamana fana ka lafiya an tɛ taa yɔrɔ wɛrɛ ka hɛrɛ sɔrɔ an ka jamana fana tɛ hɛrɛ sɔrɔ an tɛ se k'o kuma fana fɔ o bɛ kɛ cogo jumɛn ni aw ka fa fɔlɔya tɛmɛna dan kan i y'a faamuya o la an bɛna verset 2 di aw ma aw k'a dɔn k'a bɛ baara min na ka n'a ma don verset nin kɔnɔna na nin a tɛna foyi ɲɛ yan a tɛna foyi ɲɛ yan ko ka 1,200 sara ko sɔ ko ka barikon ka plaki ta ko ka plaki bila barikon e ni ala barikon ni plaki mais a bɛ kɔn k'a fɔ kɛ o ye gindamara tɛ wa mais maire yɛrɛ tɛ yen mais ne ko a tɛna maire tɛ yen tugun maire ma wuli yan mais polisiw mun bɛ yɛlɛ yan tugun polisiw aw ka baara ye min ye aw t'a dɔn sira kan mobili jɔcogo cɛ ka jugu sira bɛ tɛmɛ yɔrɔ yɛrɛ tɛ yen a tɛna tɛ olu de dégagé ka tɛmɛ di mɔgɔw ma a t'olu dégagé sira bɛ dugu kɔnɔ tɛmɛ yɔrɔ tɛ yen i bɛ jɔ ala y'i ti sɔrɔ yɛrɛ ye ala ni mali gare fɛ polisiw de ɲɛ b'a a tɛ taa olu minɛ ala b'a mɔgɔ ma ka minɛ k'a fɔ ko ka wari sara a bɛna ban barikon ma ye a ye fɛn ka fɛn de sɔrɔ ma he nin yɔrɔ na a b'a tigɛ k'a kolokolo fo ka se o commissariat bɛɛ la ko se tɛ mɔgɔ de ko ten kosɛbɛ siga t'a kuma la i y'a faamuya o la vendredi le 22 avril 2022 se tɛ ka kuma le nin ye sunkalo kɔnɔna na yan kuru sanfɛ par esprit ni min b'o fɛ k'a kɛ o k'a kɛ an k'a filɛ ni min bɛ ala fɛ ka kɛ ala b'o fana kɛ bɛɛ b'a ye o la an karamɔgɔ mana verset nin kalan an b'a filɛ ala ye kinkari min la manafɛnw ye Exode 22 verset 21 à 25 ala ye mun fɔ manafɛnw ye an y'a kalan ka tɛmɛ ka ca o mais f'an ka segin a kan de o dɔrɔn maa mɛn ka ɲɛ quoi Tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. I m'a ye a ko muso min cɛ bana k'a to yen kana dusu kasi karamɔgɔ y'a si bɛɛ kɛ nin fɔra aw ye yan den min fa tɛ yen walima a ba tɛ yen ko ne fana dusu kasi
Feu. Est-ce que t'as 121? Attends, 21 là? Non, Dunan. 21. Tu ne maltraiteras point l'étranger. Voilà. Ah. A ko Dunan. Kana Dunan. Kana sadi amara ko cɛjuguya. Feu. K'a ni siri k'a laku. La. Et tu ne l'opprimeras point. I kana degun fana. Ah. Mais an bɛ le yɔrɔ la kɛ. Ah. Mais e bɛna bɔ ka mɔgɔ ka bariko minɛ. E bɛ mɔgɔ ka bariko minɛ jɔn de? I b'a tigi dɔn. Ah. Attends. Tu sais, un étranger qui se cherche. Oui. Un étranger qui ne sait même pas où aller. Ah. Ji tigɛra a taara ji ta. Ah. E bɔra en tant qu'un petit policier. Ah. I bɛna o minɛ k'o ji bɔn dugu ma. Ah. Ka bariko minɛ ka taa n'a ye. Ah. Tu sais, un étranger. Pourquoi? I b'a lo mɔgɔ min wa? Wallahi. E ye ji min bɔn e ko ɲɛnamaya ye ji de ye i tila ka ji nin bɔn. Ka bariko minɛ k'a 1000 sara. Ah. Est ce que nin 1000 bɛ cɛ ni kun? Ni heure na bɔ ka na ji ta yan wa? Wallahi ti bɔ ka na ta. Mun de kɛ aw yɛrɛ t'i miiri quoi? Wallahi. Dangaden dɔrɔn de kɛra policier ye an fɛ yan sa. Fo ka ɲɛ. Han? Parce que aw c'est à dire o kan ka dugawu min ɲini aw ba ma dugawu ɲini ko sa ka kɛ policier cogo na ten. Ah. A bɛ dangadenya fana fara ɲɔgɔn kan. Wallahi. Verset nin bɛ dɛ. Toi petit policier il faut écouter ce verset. Jati. Ni ni silamɛ ye i ye chrétien de ye. Ni bɛ livre saint de kɔnɔna na. Ja. Ne b'a fɔ pour a ka digi aw la a ka digi aw la. Kosɛbɛ. Parce que ne tɛmɛna bi tile fɛ yan sɛgɛda na ka musokɔrɔba muso bɛ kasira n'i y'o ɲininka kabako don ne yɛrɛ ɲɛ o ye. I y'a ye. Sɛgɛda nin na. Ah. U bɛ kasira yɔrɔ bɛɛ. I m'a ye. K'u ka bariko minɛ. Ah. Ka jugu bɔn ka taa n'a ye ko ka taa wari sara. Sunkalo tile nin na. Aw ma miiri ko sunkalo don ko mɔgɔ ye sun don. Wallahi. Vous êtes méchants de mécréants. Vraiment. Vous êtes mauvais. Oui. Aw ma ɲi. U ma E ye. k'a to nin na Burkina Faso ɲɛsuma. A tɛ ɲɛ. Tuma jumɛn na bariko ka pilaki ta? Ah. Tuma jumɛn bariko pilaki ta? Ah. Aw yɛrɛ faamaw ka moto n'a mobili pilaki t'a bɛɛ la. A t'a bɛɛ la. An ni ɲɔgɔn yɛrɛ dugu kɔnɔ yan pilaki t'a la a bɛ bolila ten. Kosɛbɛ. A bɛ ka mɔgɔw tɔɲɔ namara kan. Wallahi. Ko Burkina k'a yɛrɛ sɔrɔ ka bɔ nin mɔgɔ ninnu bolo. Ah. A t'a yɛrɛ sɔrɔ dɛ. A bɛ gbɛlɛ. O kosɔn militaire bɛ siran ka taa mɔgɔ ninnu kɛlɛ. Kosɛbɛ. Général mun taara u bɛ siran mun fa. O bɛ siran. Kuma tɛ polisi ma. Kosɛbɛ. Jɛnɛsi yɛrɛ de man kan ka civil faga. E kan ka ninnu de faga. Ah. Tiɲɛna. I bɛ ninnu de faga pewu. An ka mun fɔ? O tɛ fɔ ɲinɛ an ye o b'an tɔɔrɔ la o. O b'an degun. O b'an degera kojugu o b'an tɔɔrɔ la. Ouais. An ka jamana kɔnɔ an tɛ se ka lafiya. Ah. Ka lɔri bɔ an kama an tɛ lɔri yɛrɛ cogo dɔn. Ah. L'article 4 de Burkina a t'a kalan. Vraiment. On a le droit de parler. Fo ka ɲɛ. Burkina article 4. Numéro 4 article a t'a kalan ka fɛn fɛn bɛ yen. O t'a fɔ aw ɲɛna don. A bɛ. On a le droit de parler. A tɛ kuma o kan. Ah. Hey. A yɛrɛ kɔlɔsi tɛ bɛ yen. A ma ɲi dɛ. Taa n'a ye. Car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Aw yɛrɛ polisiw ani aw gendarmes ni militaires aw taara formation kɛ dugu wɛrɛ de la. O de ye. O kɛra kɛ. Aw taara ka kalan kɛ jamana wɛrɛ de la. O kɛra. O ye nin ka yɔrɔ ye wa? A ye nin ye jamanadenw kan ye wa? O b'a kalama. Jamana tɔ bɛɛ b'a ka den protéger. Ah. Mais aw b'a ka den de degun ko tɔɔrɔ k'o di maa wɛrɛ ma. Fo ka ɲɛ. Ko an ka tila ka dugawu kɛ aw ye. Aw bɛ anw tɔɔrɔ la. A bɛ an baw tɔɔrɔ la. A b'an faw tɔɔrɔ la. A n'an ka karamɔgɔ bɛ kan k'o tɔɔrɔ. Ka tila ko an ka dugawu kɛ aw ye dugawu sigi a minɛ cogo jumɛn na? A tɛ minɛ. Monsieur le président, il faut réfléchir un A peu. tɛ minɛ. A tɛ minɛ. A tɛ se dɛ. A tɛ minɛ. Jamanadenw nisɔn de bɛ diya. Ka sɔrɔ ka dugawu kɛ aw ye dugawu min. A bɛ sɔrɔ ka minɛ. Mais o dusu kasili bɛ kulera aw yɛrɛ kan. K'a bɛ min kɛra olu la k'a man ɲi. Ka tila k'u ka dugawu kɛ dugawu k'a minɛ. Ala t'a yɛrɛ sɔsɔ dɛ. A tɛ minɛ. A tɛna se ninnu na n'an ma nin ko daba a tɛ se ninnu na dɛ. An ka taa. Tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Muso kumana. Den fa dan b'a dan. Muso cɛ dan. Kana a tɔɔrɔ kana a dusu kasi. Fɛw. E donna mɔgɔ min ka bariko minɛ o. Muso min kan ka kasi y'a ka ji bɔn o. I b'a dɔn muso sugu minnu wa? A t'a dɔn. A cɛ bɛ yen wa a cɛ tɛ yen i b'a dɔn wa? Fo. Den min taara ji ta a bɛ na ji di a ba ma. A fa tɛ yen. O kɛlen ka tile fɛ ka lɔgɔ feere k'a wari sɔrɔ. Walima ka taa nafɛn feere dɔɔni ka wari fara ɲɔgɔn kan. Ji tɛ o fɛ. Den bɔlen ka wuli 2 heures du matin. Ka taa ji ta ka na di a ba ma n'o lɔgɔ feere wari ye. Toi petit policier un maudit comme toi. Tu sors nulle part ka na bariko minɛ k'a ji bɔ. I y'a ye. Ala b'o fana ka ji bɔ. Ala b'a ka ji bɔ dɛ. Ala bɛ polisicɛ in ka ji bɔ. A b'a bɔ dɛ. A b'a bɔ. A ye miiri dɔɔni hɛ. Ɔhɔ. N ko Burukina ɲɔgɔn jamana hasidi ne m'a ye. Walayi.
ni ko hasiri ala tourle ya burkina le premier wallahi akuma man nanye ay ne burkina be mawle de Oh, hasiri nyo nyen me fo so pa fo ka nye hasiri ya ko banaya Kwa la mi sabe- sa hasiri za sada Wallahi. na ba mo abidi burkina le abiji imai hasiri ko banaya e ka jimna dunga here to fe mais ni mo sensibiliser ke même no kali bi bo sensibiliser ba bon d'accord bon c'est comme ça ay min fo ole ni mais amini ndama prochainement akalo sanin samara ni wati na akinga nilike jaki ko ma ba abana mais ati fo mo siya bigini na botin dron Wallahi. kana barko mo ga jibo duguma mais na ya jibi barko na ngame na bon an ga kili jile miwa akonde okon aba jimta wuro bene na kama na barake ayo mina ko bon amuna aw kili jile ka bakati wiya were utakli jere ar manja amandi jere mo go mais ni mun ko burkina amanyi afe ni mun ko burkina amanyi mete tami ba la wati mina ngo nongi ni na yi tigira fo ngo ayi asimi gweta nyon so jasimi gweta nyon te entret on de utikle jasimi gweta nyon te entret ambe kuma fe moy ma ni ga demana don lame i ka jamana denw lamɛn farati t'i fɛ a b'a ka intérêt le fɛ n'a ka intérêt sɔrɔ a b'i to jamana denw bolo yan est ce que cogo ti ɲɛ yan a kɔni dɛ faransi ma ɲi la France n'a pas d'amis e yɛrɛ b'o dɔn u b'o lɔn u y'o f'u ye o a ka intérêt i ka jamana denw a lamɛn ouais o ye min fɔ n ɲɛna a mana kɛ faso o faso ye ni faransi ka b'i bila an b'i kunbɛ k'i minɛ walayi o kɔni o ye bete ni faransi ko mun an y'i minɛ k'a bɛna an fana minɛ resibi bɔ ka faransi fa fɔlɔ kari fo ka tɛmɛ Allahu akbar o bɛ kɛ jaabi resibi na Putin minɛ dɔrɔn ka don b'a biyɛ ka taa bɔ yan fɛ ka bolo dɔw bɔ dingɛ la kana siran foyi ɲɛ foyi monsieur le président n'i kɛra jamanadenw fɛ n'i y'an lamɛn cɛ protéger walayi cɛ mais n'i ye jamanadenw bila ka faransi lamɛn cɛ tombé wayi a tɛ parce que an bɛna min fɔ ye tiɲɛ don anw i y'an ka frère le ye i y'an ka oncle i y'an ka fɛn bɛɛ le ye jaati nous sommes des frères ensemble an bɛ to ɲɔgɔn fɛ mais faransi foyi foyi kana sɔn dɔ k'i ni mɔgɔ wɛrɛ bila ɲɔgɔn na wayi faransi t'i fɛ o bɛ min fɔ de a bɛɛ nkalon depuis faransi tɛ balo la o ala ko a kana muso banaw tɔɔrɔ a kana den fantan den babanw tɔɔrɔ a kana muso min cɛ sera ka to a kana a tɔɔrɔ mais a bɛ min kɛra est-ce que a ka ɲi wa taa muso kasi tɔ filɛ kɛ walayi bariko cɛla ka taa i bɛ b'a tigi ɲɛna k'i waa kelen kɛmɛ fila sara an fɛ yan ko n'i m'a sara ko n'i sera an fɛ k'i waa fila sara bɔn y'a ye u b'o fɔ muso nin ɲɛna a yɛrɛ de bɛ wari nin fɛ k'i faut payer 6 000 sinon arrivé de base 10 000 tu vas payer y'a ye mais c'est quoi ça depuis quand est-ce article nin kalan mɛ kɛ a bɛ article jumɛn kɔnɔ Burkina yan ko bariko kan ka plaque ta a tɛ yen n'a bɔra bariko na a bɛna fɔ ko an yɛrɛ ka plaque dɔrɔn an jumugura kosɛbɛ o bɛ sɔn a ti bɔ nin na a to yen Ahamada Si tu les affliges. muso minnu cɛ banna k'o to yen n'o bɛ taa ji ta ji makɔnɔ ɲɛ na den minnu fa tɛ yen n'o bɛ k'i ka ɲɛɲɛ k'o ka balo yala n'i bɔra k'olu tɔɔrɔ k'o dusu kasi Et qu'ils viennent à moi. n'o taara ni ala fɛ ka taa lɔ ala ɲɛfɛ J'entendrai leur cri. n'o kulela k'a fɔ ala ma anw tɔɔrɔla jamana faamaw bolo o y'an tɔɲɔ ala anw gosi ala ko ale b'o muso ninnu ka kule kan ani den ninnu ka kule kan mɛn y'a ye Ma colère s'enflammera. a ko ni ala ka dimi bɛna wuli ka funu Et je vous détruirai par l'épée. aw jamana fanba polisiw n'a militaire ni gendarme n'a président ni ala bɛ aw faga jɛnisiw bɛ aw faga ni ala ka faamu ye jaati Vos femmes deviendront veuves. aw musow na to muso baniyara Et cɛ vos tɔw fɛ enfants orphelins. aw dun na to fadɛnyara k'a nɛnɛ n'a y'a sɔrɔ ka di jaati ala b'o kɛ dɛrɛ jamana kan ka kuma bɔ ni nin ko nin an bɛ jamana nin fɔ sanga ni wagati bɛɛ an bɛ kan ka dɛsɛbagatɔw yira aw yɔrɔ dɔ min fɛnw la u yɔrɔ bɛɛ a yɛrɛ ɲɛ bolo ka tɛmɛ anw kan mais a ti wari nin don yɔrɔ la a ko an ka delili kɛ an bɛ delili kɛ namara kama a ti ɲɛ delili se ka kɛ namara kama foyi monsieur le président anw t'i jugu se tɛ mɔgɔ t'i jugu ye anw de ye ɲi ɲami tiɲɛ fɛ parce que an mako t'i ka fɔ cɛyira fɛyi nous sommes apolitiques An an ka tɛ ɲɛ b'a fɔ an tɛ se a kun wɛrɛ fɔ mais jamana ka hɛrɛ sɔrɔli ka di anw ye an ma deli min minɛ mais ni deli tɛ minɛ na sabu ko min kan ka kɛ duguma fo an k'o fɔ ye walayi o bɛ f'a ye ni ɲi mira jamana nin na monsieur le président Damiba se tɛ mɔgɔ de ye ka ɲi ye a Jaati. tɔ bɛɛ namara o wari de fɛ k'a dun Walayi. wari de tɛ fɛ ka d'a ma sonyɛni wari la an t'a fɛ foyi saraka bɔ dɔrɔn foyi t'a fɛ ala ɲini dɔrɔn ala deli a banna a banna ahan ko ale nɔra ye o la a tɔ laban ta Deutéronome 27 19 à 20 Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger. ala ko danga
halaki tacɛ makosa sibanjona jamana burutili a bɛ maa ye maa min ye dunanw o ka kan ni min a y'a gosi o la. a y'o de fɔ tan. a y'o de fɔ. olu de ko ye ekɔli kɛ o bɛ tɔgɔ kan mɛn o. maa dɛ moji. a k'a b'a ye maa min dunanw. e bɛ maa min ka fɛn bɔsira i t'a la mɔgɔ sugu min don. maa min dunanw ye n'o y'a gosi a la a ko olu mɔgɔ min y'a kɛ a ko danga b'a ye. jaati. Et l'orphelin. Min o kumana den min fana fa tɛ yen a kɛra ni fɛn min ne kan ka d'a ma mɔgɔ min y'a bɔsi a la ko se bɛ ale ye ala k'o dangana. Et de la veuve. muso min cɛ banna k'a to yen a bɛ ɲani na a den na ka fɛn min sɔrɔ mɔgɔ min y'o bɔsi a la se bɛ ale ye ala k'o dangana. Et tout le peuple dira. ko n'o dugawu kɛra bɛɛ k'a fɔ ko. Amen. Amen. o bɛ kɛ dɛrɛ. jamana président n'i bɔra nin kɔnɔ amen t'i kan n'i bɔra kɔnɔ amen b'aw kan. polisi mun bɔra ka barako minɛ ka bin mɔgɔw kan n'a y'i tora nin barako minɛ nin na amen b'aw ta n'a bɔra la amen t'aw kan. a bɛ ten jaati. an m'a sɛbɛn basa min ten an nana sɔrɔ yen mɔgɔ si ni dugawu kɛ tulu si na farakolo dugu ma. walahi. bɛɛ y'a laminɛ. a bɛ kɛ. on a se déverser à vous donner correctement net et juste. aw bɛ taa ka taa filɛ aw de ye école kɛ a b'a bolo français la n'i y'a kalan français la pour que aw k'a mɛn k'a jigin aw la a k'a dabila. anw t'a jugu ye anw tɛ intérêt foyi sɔrɔ a la. foyi. intérêt foyi. an y'a ye anw jɔrɔla ko ala bɛ jamana ni halaki cogo min na o de y'an jɔrɔ kosɔn a kumana. jaati. voilà notre contribution k'a di aw ma ka fara jamana taabolo kan nin se de fana ka boloma farali ye quoi. kosɛbɛ. k'a di aw ma jamana bɛ se ka taa cogo min na nin ye an ka contribution de ye soyez les bienvenus. Sandaogo mon fils. n ka banda n ka danbaw ko wa tɔgɔ ka jan ye kosɛbɛ. ayiwa o sisan sa olu lora an bɛ taa n'an ka tafsiri ye ni ala ye min don an garijɛgɛ la an bɛ sira yɛlɛ an ka karamɔgɔ fɛ o kumana n'u ka jɛn ka taa n'a ye.